court calls case number. We have our court reporter? Yes, Judge, I'm here. All right, court calls case number 620125, State versus Rolando Olivares. Are you Rolando Olivares? Your Honor, Yes. that's the one you just excused to 1:30. You're supposed to be hearing Esparza Martinez. Okay. Thank you, ma'am. Yes, sir. All right, this time the court calls case number 658433, 65843. State versus Felipe Esparza Martinez. Are you Felipe Esparza Martinez? Scott, I muted you while you spoke to him. He answered yes, Your Honor. Mr. Scott, okay, Scott, here's how we're going to do this. I'm going to swear you in, not only as his attorney, but as the interpreter. I'm going to instruct you to translate exactly from English to Spanish and Spanish to English. I don't care if he's mistaken or saying the wrong thing, or you say, what is your name? And he says, the sky is blue. You tell me exactly what he said for the record, okay? Yes, sir. All right. Mr. McCrum, would you please raise your right hand? Do you solemnly swear that in this proceeding, you will accurately translate from English to Spanish and Spanish to English in reference to your client's responses and questions? Yes, sir, I do swear. Thank you. Mr. Señor Felipe Esparza Martinez, Esparza Martínez, please raise your right hand. levanta el mano derecho. You solemnly swear that in this proceeding, En este proceso, you will provide the truth, vas a the dar whole truth, la verdad, todo la verdad and nothing but the truth. y nada, pero la verdad. Yes. Thank you, sir. You may Gracias. put your hand down. Very good. Abajo. Muy bien. Are you the same Felipe Esparza Martinez Esparza Martínez, that on en el fecha de April the 2nd, 2021, 2021, you were arrested for DWI por manejando en estado de ebriedad? ¿Eres tú? of 0.15 or higher? Y soplaste .15 o más alto. ¿Ese eres tú? Yes, sir. All right. We're going to do a plea, Vamos a tener un acuerdo, una but declaración before we do that, que comenzamos I need to make very clear to you a estar muy claro contigo that you have que in tú this tienes country en este país certain rights and protections. derechos, protecciones, First of all, you have the right to remain silent. de mantenerte silencio sin decir nada. That means that you do not have to make any kind of statements. Que hacer ni una declaración, You don't have to answer questions. contestar preguntas, You don't have to no tienes submit paperwork que archivar ni un papel, that has your signature, que tienes tu firma, especially especialmente any papers ningún that papeles admit que son declaraciones or admissions de culpabilidad. You understand you have the right to remain silent. Tienes este derecho de mantenerte silencio. You understand? Yes, sir. You also have the right to a jury trial. El derecho de un juicio por jurado. That's where you and your attorney Tú y tu abogado and the state y el Estado would select 6 people escoger 6 personas from a random pool de la comunidad of jurors de jurado
they would listen to the Ellos. evidence, Escuchen todas las evidencias, the testimony, los testimonios de los testigos and any other materials y presented. otros materiales que lo presentan en el juicio. And their job would be Trabajo de ellos to decide whether you're es para guilty decidir si tú eres culpable or not. o no culpable. You ¿Entiendes understand you have the right to a jury trial. ese derecho de juicio por jurado? Yes. Now, you also have the right to Ya what is tienes called derecho. confront witnesses. De poner testigos y confrontar los testigos que se ponen contra ti. That means that you Eso quiere decir que and your attorney tu abogado could question, pueden echar preguntas cross-examine, o preguntar a los testigos del Estado, echar las preguntas or challenge o contestar any witness cualquier testigo if you go to trial. si vas por juicio. Is that understood? ¿Entiendes eso? Yes. You also have the right to what's Bien, called the tienes right of appeal. De apelar tu caso. That means that you Eso and que- your attorney Tú y tu abogado can demand that a higher court hacer una demanda de un corte más alto, to review the official record revisan el archivo de este caso, and the records and testimony el archivo y los testimonios del juicio. for whatever challenge you wanted to make. Cualquier contestar que tú quieres hacer. Do you understand that? ¿Entiendes eso? Contestación. Sí. Yes. You also have the right to demand Tienes derecho de hacer una demanda, that this matter be conducted este caso, que él se conducta in the open public courtroom. arriba enfrente en un corte, presente en un corte. Because of the COVID pandemic, Pero de la pandemia del COVID, la enfermedad, we're not doing this in the open public no courtroom. estamos haciendo esto en el corte propio. Lo estamos haciendo por video. But we are doing this by video conference. Sí lo estamos haciendo por video, con videoconferencia. You and the state Tú y el Estado can demand that this be done in pueden, public. puedes demandar de hacerlo en el corte propio. To proceed by this video conference, Sí, para seguir por video ahorita, you have to consent. tú tienes que estar de acuerdo que estás bien hacerlo por video And so does the state. y también tiene que estar bien con hacerlo por video el Estado. Do you understand? ¿Entiendes esto? Sí. Yes. All right. Now, Ahora, did you and your attorney carefully tú, tu review abogado, revisaron the documents on this case? documentos en este caso? Los documentos que salieron en el teléfono, sí, ¿los sí. revisaste? Sí. Yes. There is a document Hay un That- documento by which the state consented to the video conference. dice que ellos están de acuerdo seguir por video And there is one where you consented. y hay un documento donde tú estás de acuerdo para seguir por video. Is that true? Esa es la verdad. Sí. Yes. And you Y tú also have seen a document también firmaste un documento where you yourself agreed to the video conference. tú mismo estás de acuerdo para seguir por videoconferencia y no en el corte propio. ¿Así es? Sí. Yes. Also, there's a document Hay un documento, that's titled Defendant's Waiver dice tu renuncio of the constitutional rights de tus derechos constitucionales, and court's Y- admonitions. los
What's admonitions, Judge? Can you help me on that one? Declaraciones. Advertencias. Mande. Advertencias. Advertencias del corte. ¿Entiendes eso? Okay. Yes, sir. I am showing you a document. Is that your signature? El documento que tiene tu firme. Ahí está, donde firmaste. Y ese papel donde firmaste también. Esos son los renuncios de tus derechos constitucionales que hablamos. Yes, Judge. All right. Now, this document tells me Este documento le dice al juez that the original charge we talked about el cargo original era is going to be reduced. que los van a reducir a un delito menor. That being obstruction of a highway. Es interrumpir una carretera. ¿Entiendes? Sí. Yes. Did you understand that? ¿Entendiste todo eso? Sí. Yes. Now, where were you born, sir? Ahora, ¿dónde naciste? En México. En México. And are you at this time a U.S. citizen? A este tiempo un ciudadano de este país. No. Now, Ahora, did you confer with ¿tú hablaste con an attorney un abogado, or some Oh. person that is alguien expert que es experto on immigration law en casos de inmigración, la ley de inmigración? ¿Hablaste con alguien? Sí. Yes. with whom did you speak, sir? ¿Con quién hablaste de eso? Con Saca la tarjeta. Analisa. With Annalisa Nazareno. Analisa Nazareno with an N or with N an L? Nancy, A-Z, A-R-E-N-O. And sir, did she explain to you Ella te explicó the consequences consecuencias of this case de este caso on your immigration status en tu inmigración or deportability? deportabilidad. ¿Ella te lo explicó? Sí. Yes. All right. Mr. McCrum, are you satisfied that the requirements of Padilla versus Kentucky have been met? Yes, sir, Judge. Ms. Nazareno even sent me a Padilla letter in this case. Very good. Thank you. I hope you will put it in the file. I will, Judge. Now, Mr. McCrum, are you telling this court, and apparently you have signed a document so saying that Firme. you and the state are in accord that the requirements of Article 39.14 Ya hagamos have been met? que ellos me producieron todas las evidencias en este caso. Yes, sir. All right. Okay. Now, Ahora, Mr. Esparza Martinez, I have in my hands a document that's titled Man- Application for Deferred Adjudication. documento es aplicación para libertad condicional. Did you read this carefully with your ¿Leíste attorney? esto con tu abogado? ¿Sí o no? Yes. It has your signature, ¿Tiene tu firma ahí? Sí. Yes. and Mr. McCrum, you have signed this also? Señor, ¿de pronto lo firmaste también? Yes, sir. All right. Okay. Deferred adjudication is very beneficial. Adjudication, que es una forma de libertad condicional, puede ser de muy beneficio a ti. Specifically, Específicamente, even though you're going to enter a plea of nolo contendere, una declaración que no me opongo, which this court considers a guilty plea, este corte considera que eres culpable de este caso.
I will not find you guilty, Yo no te voy a hallar culpable de esta ofensa, but pero you'll have to live up to 100% vas a tener que satisfacer cumplir, todo, cumplir 100% todas las condiciones de aprobación, que es el libertad condicional. as long as you do that. Mientras que haces todo eso 100%, You will not be convicted. tú no vas a salir con un convicción. But if you fail, Pero si no And completas then- esto, lo que debes de hacer, then the court will call you in officially for a hearing, este corte te trae para adentro para ah, ah, para hablar contigo en el corte, at which I may y enter a final conviction. pues si te vaya a hallar culpable, si no haces todo lo que debes hacer en él. And that will follow you the rest of your life. Y eso sí te cita por toda tu vida en tu archivo. And you'll be looking then, you look then at the full range of punishment. Y él te puede sentenciar al condado, a toda la sentencia que lleva este delito. Which is a fine from $0 to Lo que es $2,000 una multa de $0 a $2,000, and jail from 0 days to 180 days. un mandado de 0 a 180 días en el condado. Is that clear? Eso es lo que puede pasar si tú no haces todo lo que debes hacer. Eso es claro. Yes. Okay. Okay. I have in my hands a document En mis manos un documento. titled Personal Data Sheet Es tus datos personales that is blank. que no lo llenamos. Okay. Who are you working for? Who is your employer? ¿Quién es tu empleado? Oscar Florin. ¿Flores? Florin. Oscar Florin. ¿Cómo se escribe Florin? Florin. Oscar. He's writing it out for me, Judge. Oh, Oscar Flooring, like a flooring company. Okay. And do you work full time, sir? ¿Trabajas full time? Yes. And what do you earn on a regular basis? ¿Cuánto ganas de horarios? Por mí, Por cualquier día, semana, tú dime. 750. $750 per Bueno, a week. Okay. It's about 3,200. Do you have any minor dependents? ¿Tienes ningún niños de dependientes? Nada. No. Okay. Your vehicle, what do you have? ¿Qué clase de carro? Es el 2001. 2001. 2001 GMC Sonoma. GMC Sonoma. All right. I'm ordering you to completely fill this document out here Hoy at the office. vas a tener que llenar este papel y llenarlo completamente. All right. State, you have a motion Dado, tienes un concerning the original charges. Yes, Your Honor. los cargos The originales. state moves to amend the information to add count 2 obstruction, and the Ah, state moves to waive and abandon count 1 and moves to proceed on count 2 of las obstruction. felonias de DWI y seguir en un delito menor de interrumpir una carretera. Yes. Do you have any objections, defense? ¿Tienes objeción, defensa?
No, Your Honor. And do you waive the 10-day notice Estás of cambiando amendment? los 10 días para preparar porque cambiaron los delitos. Yes, we waive. And the court accepts the motion granted. Esta moción para cambiar el delito a un menor. Mr. Felipe Esparza Martinez, how do you plead? Martínez, ¿cómo te declaras de este caso? No me. No. No contest, Your Honor. Mr. Esparza Martinez, Señor Esparza, based on your plea of no contest and the evidence, porque la declaración que I hiciste, find there's sufficient evidence to find you guilty, hay evidencias que él te puede hallar culpable de esta ofensa. but I honor the agreement that your attorney has made La for you. declaración que llegamos con el Estado, el acuerdo que tenemos con el Estado, And I do not find you guilty no te at va a this hallar time. culpable de esta ofensa a este tiempo. I am granting you deferred adjudication of 18 Tanto months. es deferred adjudication, que es libertad condicional por 18 meses, You are fined $500. una multa de $500, You will perform 48 hours of community service restitution. 8 años de servicio a la comunidad, 48 hours, sir. 48 horas, señor. You will participate in and complete Y completar, the DWI education program. sé que se dice DWI Education Class, es una clase de DWI Victim Impact Panel. otro clase que se dice de las familias gente que han fallecido en DWIs. You will submit to a TAP evaluation and follow recommendations. Examen, donde te echan preguntas a ver si necesitas terapia o algo para abuso de drogas o alcohol. You will have 6 months ignition interlock continuous. Meses de esa máquina que tienes que soplar en el carro para que comience el carro, 6 meses Continuous. Seguido, 6 meses seguido. During that time, Durante ese tiempo, you're not to drive any other vehicle no puedes manejar cualquier otro carro que no tiene esa máquina. All right. Now, Ahora, you are ordered to come to the offices Hoy. of County Court at Law Number 5 ordenando que vayas al corte donde está el juez ahorita, el corte número 5, and have your thumbprint affixed on the papers. y dar tus huellas en los papeles del corte, el archivo de tu caso en el corte. The court orders you to pay $38 a month Te ordena que tienes que pagar $38 por mes supervisory fee. en los costos de supervisión del probation, de libertad condicional. Is that understood? ¿Entiendes todo eso? Sí. Yes. Any questions, sir? Cualquier pregunta. No, Your Honor. State, any questions? ¿El Estado tiene preguntas? State? Pollard, you're muted. Nothing from the state, Your Honor. All right. Nada del Estado.